नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. वर्ष जाऊन गेले तरी सुकूरच्या निलेश चारीक मेळ्ळो ना आलाशिरो. सरकाराची सूड बुद्धीची कारवाय. करात चारी फॅमिलीचे पुनर्वसन, नाजाल्यार वेंचणुकेंत करतले क्लीन बोल्ड. गोंय कुळ मुणकार संघर्ष समितीची शिटकावणी. म्हापशा अलंकार थिएटराकडल्या फूड स्टॉलाच्या विरोधात वयतले कोर्टात. सुधारपाची संद दिवन बुरश्या वातावरणात चालल्यात व्यवहार. के वैकुंठ, लक्ष्मण पै आणि मारियो मिरांडांच्या योगदानाचो जातलो भोवमान. मडगांव रवींद्र भवनात कृतज्ञता सुवाळो. 11 ते 13 मजगती पिक्चरां, सर्ती आणि चित्रांचे प्रदर्शन. आणि आता खबरो विस्तारान. सुकूर पंचायत वाठारांतले निलेश गजानन चारीक आलाशिरो मेळ्ळो ना जाल्यार सरकाराक घरां पोजोवपाची तयारी करतले. गोंय कुळ मुणकार संघर्ष समितीन शिटकावणी दिल्या. 20 जुनाक जाहीर सभा घेतले. समिती सांगता घर मोडल्यार वर्सां परस चड तेंप जालो. पिडिस्त कुटुंब न्याय आणि पुनर्वसनाची वाट पळयता. निलेश गजानन चारी आणि त्याची फामील घरा भायरी जावपाक पंचायत आणि सरकार जबाबदार. बिगर गोंयकारांक म्हाजे घर अंतर्गत सरकार घरां बांदून दिता. बेकायदेशीर घरांक आलाशिरो मेळटा, पूण गोंयकारांचेर अन्याय करतात. हेचे पानवळ सरकाराक भोगचेच पडटले. समितीन शिटकावणी दिल्या. सुकूर पर्वरीचे निलेश चारीचे घर 27 मार्च 2025 दिसा मोडले. ही कारवाय राजकी सूड बुद्धीन केल्या असो गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समितीन आरोप केला. निलेशाचो डिमांड आसा की सरसकट तुम्ही कोर्टांतल्यान कांय कारवाई आज पर्यंत केली ना बाकीच्या घरांनी, तें ताका पडलेलें ना. पूण जें घर ताचें मोडलां आनी ताका सर्वस्व तुमी जबाबदार आहात, पंचायत जबाबदार आसा, सरकार जबाबदार आसा. आनी हाजे पयलीं आमी सांगलां की निलेश चारीचें घर हें आहा तें तुमी बांदचें पडटलें. सो आमचो डिमांड आसा की आतां पावस जालो कमेस, पावस जसो सोंपलो तुरंत कितें काय म्हणल्यार तुमी ताचें घराचें बांदकाम चालू करून तांकां येता त्या वर्साक म्हणल्यार 1 जानेवारी खंयच्याय परिस्थितीत ताका ताच्या घरांत रावपाक दिवचें अशें गोवा कुळ मुणकार संघर्श समिती मागणी करता. कोर्टाच्या नेमाप्रमाण 60 चौखण मिटरा परस म्हाजे घर चड आशिल्ल्यान तें मोडलें. पूण ह्याच वाठारांत भोवतीक घरां 100 चौखण मिटरा परस आकारान व्हड आसात. त्या घरांक सरकारान कशी राखण दिली? म्हाजेच घर सोदून काडून कशें कितें मोडलें? हेचोच अर्थ सरकारान केल्ली म्हाजे घर ही येवजण गोंयकारा खातीर न्हू तर ती भायल्या लोकां खातीर केल्या हें सिद्ध जाता. निलेश चारीचो आरोप. म्हणजे म्हाका ती सनद दिल्या पळय, ती सनद म्हाका ऑलरेडी आमकां पयलीं बाबाच्या नांवान सनद दिल्ली आसली. सो आतां फक्त तेजेर कितें व्हॅल्यू घालून ती सनद हें केलें. पूण म्हाका कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती घराचे सेटबॅक ना, 60 स्क्वेअर मिटराच्या जाग्यार वयर घर आसा म्हणून तें मोडपाक काडलेलें ना की ते लँड म्हाज्या नांवार ना आनी कितें तशें कांय नासलें. लँड आमचेंच आसलें. लँड गव्हर्मेंटान आमकां 1976 दिल्लें. तें सगळें सारकें आसलें. फक्त ती सनद पळय आसा ती सारकी आसली, घर सारकें ना म्हणून मोडपाक काडलेलें. सो आतां तें कांय ना हितून ते एप्लिकेशन ते केल्लें पळय म्हाजें घर स्किमीन तें कांय नात तितून. सो ते कांय उपयोगाची जायना. तशें पळोवंक गेल्यार सगळींच घरां 100 स्क्वेअर मिटराच्या भायरच आसात मारलेलीं. ग्रावंड +2 ग्रावंड +1 अशीं घरां आसा थंयसर. सो सगळीं घरांक ती लागू जाता ती ऑर्डर. सो ती तितलेंच सांगपाचें आसा सरकाराक की बाबा तें कितें करूंक जाता जाल्यार करपाक जाय आसलें, ना की हेतून कितें हितून फायदो जाता भायल्या लोकांचो. जे सरकारान जमनी गोंयकारां खातीर दिल्ल्यो त्यो तांच्या नांवार जाता. 2-2, 3-3 प्लॉट तेंच्या नांवार जातले. हे तुमी कांयच हें करूंक ना, तपास करूंक ना. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण 6 महिन्या भितर सगळ्या 200 घरांची चौकशी करून अहवाल मागयल्लो. पूण म्हाजें घर ही येवजण वापरून बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करून बिगर गोंयकारांक वाचयले. कुळ मुणकार संघर्ष समितीचो अध्यक्ष संतोष मांद्रेकरान आरोप केला. आता भाजपा सरकाराक घरा धाडपाचो वेळ आयला अशी शिटकावणी तेणें दिली. ती खवट्यांक हांगा सायन मारपाची स्टॅम्प मारपाची गरज आसली एकाच खातीर, कारण तेजी नजर आसा फुडल्या मतांचेर. तो मताचो उद्देश दवरून हांगा स्टॅम्प मारता. ना जाल्यार खवट्यान स्टॅम्प मारलोच कित्याक? खवटे गव्हर्मेंट सर्व एडमिनिस्ट्रेटर, डेप्युटी कलेक्टर, ऑफिसर्स
कोणच ना. मागीर खंवट्याक हें करपाचें कारण खंवटें हें सगळें सरकारच्या माध्यमातून आपल्या टेबला वयले काही काडटा आनी बिगर गोमंतकाच्या तोंडान बरयता. हो एक डाव तोंडान भरोवंक लागला तेका आनी खायात रे म्हणून सांगता. तुमी बरें खायात आनी फुडल्या 2027च्या निवडणुकेत म्हाका मतदान करा. सरकारची टोटल स्कीम ही टोटल फसवेगिरी आसा, ही लोकांक फसयता. आनी म्हणून आमी तेन्नाय म्हटलेलें, म्हाका याद आसा आमी सत्यजित हॉटेलार एक कॉन्फरन्स घेतलेलें, हांवें सांगलेलें तेन्ना ह्या स्किमीक सरकार म्हज्या योजनेचेर स्कीम एखाद्या फाल्यां जेचेर प्रायवेट प्रॉपर्टी ओके आसा, जिचे म्हजी प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा जाल्यार तो लिगल करूंक शकता, कारण ती सनद बिनद ओके. पण कोमुदाद प्रॉपर्टी आहा तेका कितें करतलो? कोमुदाद आसा, हांवें विचारलेलें कोमुदादची लोकांची घरां आसा रावलेली, ती लिगल करपाक सरकाराक अधिकार आसा? कोमुदाद जागा ही सरकारची जागा. दुसरी गजाल ही 20 प्रोग्रामाची फसवेगिरी चालू जाल्या. ही फसवेगिरी तूं लिगल आसतना ती लिगल आतां कित्याक म्हणटाय? कितें कारण? सरकार हें सगळें. आनी म्हणून आमी सरकारा कडेन मागता ही फसवेगिरी तुजी जी फाल्यां जी स्कीम आसा पळय ती मातशी बंद कर. बंद कर. हें सारकें न्हू. लोकांक कितलो फसयतलो तूं इलेक्शन दोळ्या फुड्यान दवरून. इलेक्शना खातीर तुजी ही सगळीं नाटकां सुरू जाल्या. म्हजें स्पश्ट मत आसा, निलेश चारीन जेन्ना 2025 घर मोडलें तेन्ना निलेश चारीक आमी सांगलेलें सरकाराक की तेजें ताबडतोब घर आसा पळय तें बांदून दियात म्हणून. तेणी 100 स्क्वेअर मिटराच्या हातभर तो हांव तेन्नाय सांगलेलें हातभर तो भायर येयला आसतलें. पण 200 घरां आहात ती सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर आसा त्या लोकांची, तांच्या सरकारान एक्शनूच घेवंक ना. आमी तेन्ना सांगलेलें 25 की तुमी अमेंडमेंट एसेंब्लीन हाडा म्हणून तें घर वाचोवच्या खातीर. निलेशचें आमी अमेंडमेंट हाडटा तेन्ना एसेंब्ली चालू आसली, मान्सून सेशन चालू आसलें. आनी मान्सून सेशनाक आमी तेज्या पयलीं कॉन्फरन्स गोवा मुखार संघर्श समितीन घेतलेली आनी सांगलेलें तो अमेंडमेंट हाडा आनी चारीचें घर वाचया. चारीक गेले 1 वर्साक बेघर करून चारीक ना तो रेंटाक रावता, तेजे पयशे दिवंक ना आज पर्यंत. चारीची चवकशी करूंक ना. चारीचो बापूय आवय ह्या सीएमाच्या प्रमोद सावंतीच्या घराक गेलो, ताजें ताणें आपलें मत आयकून घेवंक ना. सगळें चारीक बेघर करून चारी जेन्ना कोर्टान गेलो तेन्ना हायकोर्टाची ऑर्डर आसा की 200 घरांचो रिपोर्ट 6 म्हयन्याच्या विदीन 6 म्हयन्याच्या भितर सबमीट कर म्हणून. आनी हो 6 म्हयन्याच्या भितर एसेंब्लीन तेणी अमेंडमेंट हाडलो आनी हांकां सगळ्यांक जे कोण आसा पळय तांकां आमी लिगल करता अशी एक योजना हाडटा म्हणून सांगली. आनी तेणी म्हजी घर योजना ही हाडली आनी हांकां जे कोण 200 लोक आसात पळय तांकां शेप केले. चारीक एकट्याक त्रासान घातलो. चारीक एकट्याक ह्या मुख्यमंत्र्याक आनी हे कोणाच्या सांगण्याक लागून तर MLA खंवटेच्या सांगण्याक लागून, कारण हो पॉलिटिकली टर्न आसलो. हो सारको चारीक फोंडान घालपाचो प्लॅनिंग आसलो ताचो. ताका दिसतालो चारीक सगळें फसतलो, आपल्या कडेन येतलो, पांयां पडटलो आनी सगळें कितें तें आपले करून घेतलो म्हणून. हे राजकीय डावपेच भारतीय जनता पक्षाचे आनी लोकल MLA आनी मिनिस्टर टुरिझम मिनिस्टर आसा खंवटे हे सक्सेस जावचे ना. तुमकां लोक 2027च्या इलेक्शनाक वाट पळयतात. तुमकां वाट पळयत आसा तुमी केन्ना दारार येतात काय म्हणून. आनी तुमचे सारके कसो क्लीन तुमकां बोल्ड करपाचो ह्याचो. म्हापशेच्या अलंकार थिएटरा कडल्या फूड स्टॉलांचेर आयज FDAन परत धाड घातली. ह्या आदी बुरशेपणां दिसून येयल्ली आनी स्टॉलवाल्यांक सुदारपाची संद दिल्ली. अजूनय बुरशेपणां तसोच वेव्हार चल्ल्यात ते पळोवन आतां मात इनाफ इज इनाफ म्हणत FDA-वाल्यांनी थेट कोर्टात वतले अशी शिटकावणी दिल्या. म्हापशा अलंकार थिएटरा म्हऱ्यांत काय फूड स्टॉल्स आसात. बरेच तेंपा सावन ती चलतात. अगदी पर्रीकाराच्या तेंपा सावन. पर्रीकार स्वता येवन हांगा खातालो अशें सांगपी आसात. सद्याक हो वाठार इतलो बुरसो जाला की गिरायकांच्या पांया पोंदच्यान हुनीर कोळिंदर धांवतना दिश्टी पडटात. मुस्कां स्वच्छंद विहार करतात. गोरवां पोतयो खातात. सुणी हाडां चाबडायतात. त्याच वातावरणात अंधेरी रातों में ऑमलेट, चिकन, तंदुरी आणि मूस पडलेल्या आयस्क्रीमींचे लोक ताव मारतात. FDAन आयजवेर तांकां सैल कशें सोडले तेचेच अजब म्हणपाचें. इतलीं बुरशेपणां हांगा आसात. आयज FDA बेजारिल्ली दिसली. एखाद वेळ तांकां दिसला आसत इनफ इज इनफ. फार प्री मनसून ड्रायव्ह आयज आमी अलंकारा एरियान जी फूड आउटलेट्स आसतात ती चॅक केल्ली आसा. ह्या जाग्यार आमचें पिरियोडीक इन्स्पेक्शन चालूच आसता आनी पावसाच्या निमतान आनी एकदां आमी आयिल्ले आसा. आनी आयज जेन्ना आमी हांगा इन्स्पेक्शन केलां तर आमकां खूब अशें सिरियस ऑब्जर्वेशन मेळिल्लें आसा. खरें म्हणल्यार ह्या जाग्यार जे ऑपरेट करता ते खूब वर्सां सावन ते ऑपरेट करता. पूण वन थिंग दॅट डिसअपॉयंट्स इज दॅट एवरी टायम वी हॅव टू कम अँड टेल देम की अशें करा. दे शूड सुओ मोटो
एन्श्योर दॅट हायजीन हिंगा फॉलो जाता पूण खंय ना जाल्यार खंय हे येल्ले फावटी कमी पडटा सो हे फावटी आमी तांकां सांगलां की वी वील बी फायलींग केसीस कित्याक खूब तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवन पळयले खूब तांकां ट्रेनींग दिलें सगळे जे आमच्या माध्यमांतल्यान तांकां जितले आमी सपोर्ट दिवंक शकता ते आमी दिले इवन दॅट वी ऑल्सो put up a proposal with the municipality coordinated that this area should be declared as a street food zone. So जाता तितलो आमी प्रयत्न केलो पण खंय ना जाल्यार खंय येल्ले खेपेक खंय ना जाल्यार खंय ते कमी पडटा आनी हायजीन हे कशेंच कॉम्प्रोमायज जावंक शकना आनी ह्या कारणां खातीर आमी प्रपोजल मूव करतले की जी हांगा हे कुकींग करता कुकींग हांची बंद जावची म्हणून कित्याक ह्या जाग्यार कुकींग करपाचें कंडिशन ना आनी पावस येयल्या नंतर हांगा आनीक कंडिशन्स पाड जातले म्हणून आमी हो प्रपोजल मूव करपाचो थाराव घेतला जे कुकींग आसा ते तांणी बंद करप आनी कितें रेडीमेड आयटम आसा तेच तांणी विकप कुकींग जर तांकां जाय जाल्यार ही सारकी एरिया प्रॉपर हांगा ल्हान धाकटी किचनां तांणी करपाक जाय वो ल्हान किओस्क करपाक जाय हे तर जालें जाल्यारूच हांगा कुकींग अलाव करूंक शकता आमी पूण अशें ओपन हितून कुकींग अलाव करूंक शकना कित्याक तुमी पळयता हांगा तुमी कॅप्चर केलां आसतलें कशे फ्लायज जे आसा आनी कशी सरावंडींग एरियान जी गार्बेज ही आसा ती सगळी हिंगा इफेक्ट जाता सो हेजो एक कुकिंगेचेर वायट परिणाम येता आनी फूड सेफ्टी हॅझर्ड ही केन्नाय जावंक शकता सो ह्या कारणां खातीर आमी हांगा फुडलो कितें आसा जो आमचो प्रपोजल थ्रू आमच्या एक्टान कितें आसा कायद्यान कितें आसा हें मूव करून फुडलें हांगा एक्शन आमी घेतलें आमी आतां एक प्रपोजल मूव करतले कुकींग बंद करपाक हांगा आनी हायर ऑथॉरिटीक घालून एप्रुवल घेवन हांगा ऑर्डर इश्यू करतले की हांगा काय कुकींग एक्टिविटी अलाव करची न्हू म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ पब्लीक हेल्थ एंटायर सगळी बंद जातली सगळी म्हणजे जी हांगा कुकींग करता तांकांच बाकीचे हांव अशें म्हणिना की हांगा सगळेच स्टॉल आसा ते पाड म्हणून एक दोन आसा बरे जे प्रिकॉशन्स घेता सो तांकां केस टू केस आमी इवॅल्युएट करून डिसिजन घेतले एफडीएच्यो म्हापश्यांत चड धाडी पडटात धाडी घातलेल्यांचो माल जप्त करतना अधिकारी दिश्टी पडटात पूण सिने अलंकारा कडेन रातची जी जात्रा भरता ती नगरसेवक व आमदाराच्या पूण सिने अलंकारा कडेन रातची जी जात्रा भरता ती नगरसेवक व आमदाराच्या सपोर्टा विना भरप अशक्यच कित्याक तर 1 आनी 2 वर्सां न्हू कितल्याशाच वर्सां सावन बुरशेपणांत स्टॉलां आपलो माल खपयत येयल्यात एफडीवाल्यांनी कितले फावट संद दिली खबर ना पूण आतां जी कारवायेची घोशणा केल्या ती खऱ्यांनीच अस्तित्वात येतली काय ना तें आतां पळोवचें पडटलें गोंयच्या कला मळार देखदिणो वावर केल्ल्या दिग्गजांच्या योगदानाचो भोवमान जावपाचो आसा मडगांवच्या रवींद्र भवनात के वैकुंठ लक्ष्मण पै आनी मारियो मिरांडा हांच्या विशीं कृतज्ञताय उक्तायतले 11 ते 13 जुना मजगती सुवाळो जातलो गोंयचे पूत के वैकुंठ म्हटल्यार वैकुंठ कुंकळयेकार पद्मभूषण लक्ष्मण पै आणि पद्मविभूषण मारियो मिरांडाच्या कला मळावयल्या योगदानाचो भोवमान करपाक 11 ते 13 जून मजगती 3 दिसांचो शताब्दी सुवाळो घडोवन हाडटले रवींद्र भवन गोंय सरकाराचे म्हायती आनी प्रसिद्धी संचालनालय आनी गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट्सच्या जोड पालवान सुवाळो जातलो 11 सांजे 5 वरांचेर रवींद्र भवनात उक्तावण जातलें फामाद सिने निर्मातो रमेश सिप्पी उक्तावण करतलो This centenarian celebration we are doing of late K. Vaikunth, Vaikunth Kukolekar, known as Padmabhushan Lakshman Pai, हे दोघी जाण कोमांतले. One is near Damodar Vidyabhavan and one is near Damodar Sal. Damodar Salaचे फाटल्यान फोंडेकाराचे कडेन आसता. आनी दुसरो पद्मविभूषण मारियो मिरांडा फ्रॉम लोटली. तिगूय जाणांची एक बरोबर करपाचे योग आयलो म्हणल्यार जाता कित्याक ना कित्याक लागून कित्याक ऑल 3 बिलोंग टू सालसी. So that's a good thing. We could celebrate this centenary year of 3 people, 3 legends you can see. आणि आम्ही एक मोग दवरल्या की जी ज्याचे आम्ही लेजंड जे आसा ज्यांनी कंट्रीब्यूट केला नॉट ओन्ली टू गोवा बट टू इंडिया तांचे फक्त त्या वर्साची सेलिब्रेशन करून जालें ना तर तांची एक्टिविटी तांच्या नांवान थ्रू आउट चालू उरच्यो हाजे खातीर आमी सगळ्यो गोश्टीची दखल घेतिल्ली आसा. हे फाटी बाकी बाब चालू आसा मागीर तुगेले रवींद्र केळेकाराचें चालू आसा मनोहर सर्जाचें चालू आसा सो नांव ताका हे 3 एड जातले. सो वी आर प्लॅनिंग वेरियस थिंग्स तांच्या नांवान 11 तारखेक हाजें इनॉग्रेशन जातलें. सो अरावंड 5:20 वी एक्सपेक्ट टू फ्लावर तांकां हें करून वील गो टू इनॉग्रेशन ऑफ एक्झिबिशन
ऑन ओरिजिनल आर्ट वर्क तांचे कोणाले आमचो लक्ष्मण पै, मारियो बाब मिरांडा एंड रेअर फोटोग्राफ्स ऑफ के वैकुंठ विल बी डिस्प्लेड इन द ब्लॅक बॉक्स. ताजी इनॉग्रेशन जातलें एंड दॅट विल बी ओपन फॉर पब्लीक फ्रॉम 11 to 15 एवरी डे. कळ्ळें? And these are all original work which you will not be able to see anywhere. ताजे नंतर मेन फंक्शन सुरू जातलें. तातूंत ह्या दोनी हाका आमचे व्हेरी व्हेरी पॉप्युलर डिरेक्टर आनी प्रोड्युसर रमेश सिप्पी जाणी अंदाज, सीता और गीता आनी शोले सारखे व्हडले फिल्म, बिग फिल्म दॅट टायम म्हाका याद जाता 70 mm पयले फिल्म आनी स्टुडियो सावंड बी करून आयिल्ले. सो आफ्टर दीस इनॉग्रल सेरेमनी विल बी स्क्रिनींग सीता और गीता. हें ताजें व्हेरी पॉप्युलर फिल्म सीता और गीता. हें सगळ्यांनी पळोवपा सारकें फिल्म आसा. ताका लागून प्रत्येकानी ह्या फिल्माक हजेरी लावची ह्या ओपनिंग डे दिसा. नेक्स्ट डे वी आर स्क्रिनींग खुशबू आनी आंधी. पयलीं आमी परिचय घेतलो. Then we came to Khushbu because Khushbuche, because of K. Vaikunth, many part of the film was shot in Goa. Khushbu. So म्हणून आम्ही सगळ्यांनी डिस्कस करून that we have changed from परिचय to Khushbu. आणि खुशबूर काम करपी आसा जितेंद्र आनी परत हेमा मालिनीच आसा. It was a very popular film. तिसरे दिसा there is a concluding session. आम्ही पयर अनाउन्स केल्ले की आमी तुमकां सांगले त्या प्रमाणे की जस्ट सेंटेनरी सेलिब्रेशन करून जालना. न्यू जनरेशनाक तांची वळख सदांच उरची हाजे खातीर कितें करपाचें. ताका लागून आमी ह्या वर्साच्यान तांच्या नांवान कॉम्पिटिशन अनाउन्स केल्लें. वन इज पेंटींग, वन इज कार्टून, वन इज स्पिरीट ऑफ गोवा, वन इज लायफ ऑफ गोवा. अशी 2 सब्जेक्टाचेर आमी केल्ली. वी हॅड मेड इन टू 2 कॅटेगरी बिकॉज दीस ऑल इव्हेंट जाता वी हेल्ड विथ द in association with Department of Information and Goa College of Fine Art. So तांणी सजेशन दिल्ले त्या प्रमाणे आमी हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केलें आनी सरप्रायझिंगली आमी इतल्यो एंट्री दवरत नाशिल्ल्यो इतल्यो एंट्री आयल्यो आमकां. आनी तातूंतल्यो 5 आमी एंट्री फायनलाक काडल्यात. दे आर नॉमिनेटेड यू कॅन से आमच्या वर्षे फिल्माच्या. सो दोज आर पद्मभूषण लक्ष्मण पै पेंटिंग कॉम्पिटिशन age group 20 years and above. Number 1 Prasad Vaikunth Naik, 2 Mudrika Eknath Chari, 3 Sumitra Mohandas Bakle, 4 Vitesh Narayan Naik and 5 Sachin Datta Revankar. आता 1 2 3 सांगते 1 2 3 न्ही, they are mixed up, but हातूंतली 3 awards will be presented to them on 13th सांचे. दूसरे एज ग्रुप बिलो 20 years इन पद्मभूषण लक्ष्मण पै पेंटिंग कॉम्पिटिशन मयांक संजय नायक, तेजा गुरुदास मजीद, धन्वी देवेंद्र तामसे, श्रेयस बाबूसो नायक आणि प्रणती जुटूर. तसेच पद्मभूषण मारियो मिरांडा कार्टून कॉम्पिटिशन एज ग्रुप 20 years and above. उर्वेश उदय नायक, श्रुती बाबूसो नायक, विलास केशव प्रभू, जॉन सुकोर रॉड्रिगीस आणि जिया मारिया फर्नांडीस. एज ग्रुप बिलो 20 years गौरवी प्रवीण उसापकर, समर चंद्रकांत सातोसकर, जीवनकुमार नार्वेकर, श्रेयस बाबूसो नायक आणि सुनीती शैलेश नायक. ही 20 पेंटिंग जी पळय सिलेक्ट जाल्यात in 5 in each category will be displayed there. भायर लोकांक पळोवपा मेळटलें काम. सो त्या आर्टिस्टाकूय बरें दिसतलें की आपली वर्क भायर डिस्प्ले केल्लें आसा ड्युरींग दीस सेंटेनरी इयर. आनी तातूंतल्यान फर्स्ट 3 will be awarded on that evening of 13th. नावेली पंचायतीत बेकायदेशीरपणान नोकरी भरती केल्या. नावेलीची रहिवासी रोशनी रॉड्रिक्सान विजिलन्स आणि पंचायत संचालका कडेन कागाळ केल्या. रोशनी रॉड्रिक्स सांगता पंचायत मंडळाच्या वांगड्यांनी आपल्या नात्यातल्या मनशाची नेमणूक करपाक बेकायदेशीर मार्ग पत्करला. नेमा भायर वचून निवड केल्ल्या त्या कर्मचाऱ्याचो पगार 15,000 रुपयावेल्यान 21,000 केला असो तिचो आरोप. सरपंच पंचायतीच्या पैशांचो गैरवापर करता अशें तिचें म्हणणें. I had reported an issue during the Gram Sabha regarding illegal appointment of staff, and I had pointed out that the Sarpanch has appointed the members
these two temporary staffs who are present in the Naveli Panchayat, Meliki Fernandez and Gloria Narona, who is related to Nettie Coelho and Viana, who is a punch. So right now this issue was in the vigilance, and while this issue was in the vigilance, the Sarpanch has raised their salaries from 15,000 to 21,000, and we got to know this. So right now we came to the video, we questioned the video, like do you get a raise of 8,000 directly from 15,000 in a month, in a period of just 1 month? I have never seen such rises in salary where a person gets a raise of 8,000 directly. It's then when the video was questioned about this, he said that the Sarpanch had not taken any approval from him. He said there were no permissions that were taken from him as well as the director of panchayats. So as we see, the Sarpanch of Naveli directly uses our public funds in all these things, like he's just giving out salaries without anyone knowing about it, without even the concerned authorities who are in charge. So this is a scam. It's a total scam. He's misusing the funds of the panchayat. He assured anything to you? So right now the video has said that he would look into this matter, and video Adarsh even said that he will try putting the salaries for the coming months of June, July on hold, and he will have to conduct an inquiry for the same regarding this matter, and he would take a written reply from the secretary in regards to this matter. या आरोपांचेर सरपंच पॉल परेरान प्रतिक्रिया दिल्या. सरपंच सांगता त्यावेळेर बीडीओ व पंचायत संचालकाकडल्यान मान्यता घेवंक नासली तरी लोकांक कसलीच असुविधा जावची न्हय म्हण पंचायत मंडळान एकमतान हो निर्णय घेतला. त्या उपरांत संबंधित अधिकाऱ्याकडल्यान मान्यताय घेतल्या अशें ताणें फुडें सांगलें. वायट नावेलेचे थोडे लोक बिडिओन गेल्ले खंय तरी तेंचें म्हणणें आसा की खंय तरी तुमी तुमच्या फॅमिली भितर जॉब दिला, हेजेर कितें तुमचें स्टे आसा? आमी फॅमिली भितर म्हूण जॉब दिलना. ओके, एक्सप्लेन करपाक गेले एक जाण आमचे टेम्पररी क्लार्क आसले मारिया गोम्सू. सो ते टेम्पररी क्लार्क ऑल ऑफ सडन आपूण रिजायनेशन घेवन काम सोडून गेले. सो हांवें मागीर बॉडी मिटींग एमर्जन्सी मिटींग आपोवन सांगली जयंतांक काम टेम्पररी क्लार्क ना, सो तेच प्लेस कोणाक घालपा जाय. सो तेन्ना बॉडीन आमकां सांगलें आनी ग्रामसभाकूय घातलो आहा हें रेजोल्युशन, कित्याक वर्कलोड चड जालो आहा आनी आमकां काम वाडलां नावेली पंचायताचें, कित्याक डे बाय डे इन्क्रीज जायत आहा पॉप्युलेशन. सो ते म्हणूंक लागले 2 क्लार्क घेवपा जाय, एक तेगे प्लेसी आनी एक एडिशनल, कित्याक आमगेले परमनंट क्लार्क आहा तेंचे वर्कलोड चड जालो. सो फॅमिली तूं कोण ना तेंकां दिसता ते फॅमिलीचे म्हणून, पूण फार वेळ कडेन आसतली तेंची रिलेटीव, सो तेंकां दिसता, पूण त्या चिंतून आमी कोणाक घेतलो ना. पूण घेतले आनी आमी पयशे वाडयले ना, अनाउन्समेंट घायल्लो चर्चींक, एप्लिकेशन भायर घाल्ली. सो येयल्ली एप्लिकेशन, तितूंतली 7-8 कितें येयल्ली. सो हे आमकां मातशें मानली म्हणून मिटिंगेक तेंका सांगली बाबा हा ओके. पण खंयचे पोस्ट क्रिएट करतलो जाल्यार तुमकां बीडीओ एडमिनिस्ट्रेशना कडल्यान एप्रुवल घेवचें पडटा. सो तेंचें म्हणणें आसा तुमी एप्रुवल घेयल्ले ना, तेंच्यांनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतींतल्यानूय आरटीआय घालून घेतला की तेंचे तुमी एप्रुवल घेवना म्हणून. सो कित्याक अशें जालें? आमकां टेम्पररी क्लार्क घेवपा जाय आशिल्लो, नाजाल्यार कॅम आमचे हॅम्पर्सांक उरतालो न्हू. सो एमर्जन्सी बॉडी म्हणल्यार तूं सद्या घे आनी एप्रुवला धाड. आमी तो प्रोसिजर केला, घेवन धाडला. ताका आतां आमी बजेट प्रोविजन लायला, ग्रामसभा रेजोल्युशन लायला, आमगे बॉडी मिटिंगे रेजोल्युशन लायला. सो हे सगळे वस्तू ज्यो कितें नेसेसरी डॉक्युमेंट्स जाय पडटा ते सगळे लावन ताका आमी एप्रुवल धाडला. इट इज अप टू नाव द डायरेक्टर ऑफ पंचायत. पूण आतां खंय तरी तुमचे विजिलन्सानूय कंप्लेंट घातल्या ह्या हेचेर. सो खंय तरी आतां तुमी एप्रुवलाक घातलेले कडेन तुमचे ते रिजेक्ट जावचें ना? सो दॅट आय डोंट नो, दॅट इज अप टू द ऑथॉरिटी. ऑथॉरिटी वील गिव ऑर नॉट गिव, दॅट इज अप टू द ऑथॉरिटी. एक्सपोज फॅक्टो आमी मागला ते कडेन, सिन्स हिंगा वर्कलोड आशिल्लो म्हणून आमी गरजे कोण घेतले, आतां आमकां एप्रुवल दिवचें म्हणून. सोमारा थळावे लोक बीडीओक वचून मेळ्ळे आनी त्याच्या कडेन ह्या विशयाचेर चर्चा केली. कंत्राटदार स्टाफ भरती केल्या अशें म्हण पंचायती कडल्यान फायल आयल्या. पंचायत डायरेक्टराची परवानगी घेवन ही प्रक्रिया केल्या. ती फायल आमी पंचायत डायरेक्टराक धाडटले, बीडीओन सांगलें. टेम्पररी स्टाफ घेतला म्हणून तांणी हें ग्रिव्हन्स आसले तशें सर आमकां पंचायती कडल्यान एक फायल रिसीव जाला सिकींग अप्रुवल फ्रॉम द डायरेक्टर. सो ती आमी फॉरवर्ड करतले. ते डायरेक्टरा डिसिजन ताका अप्रुवल दिवपाचें.
टेम्पररी स्टाफाचे. आणि ते कितें म्हणटाले पेमेंट हायक केला 8,000. ते म्हाका खबर ना, ते पळोवपाक पडटलें. सोलर विलेज उपक्रमा खातीर दाबोळचे चिखली पंचायतीची निवड केल्या. दक्षिण गोंय जिल्लो समन्वय समितीचे बसकेत PM सूर्यघर येवजणेचेर चर्चा जाली. PM सूर्यघर येवजणा चालीक लावपाक तशेंच वेंचीव क्षेत्रांची सोलर विलेज म्हणून विकास करपाची येवजणांचेर चर्चा करपाक जिल्लोधिकाऱ्याची येजमानके खाला दक्षिण गोंय जिल्लो समन्वय समितीची बसका जाली. हे बसकेत सोलर विलेज उपक्रमाचो एक वांटो म्हण दाबोळी मतदारसंघातले चिखली पंचायतीत ही येवजण चालीक लावची असो निर्णय घेतला. त्या अंतर्गत दाबोळीचो सोलर विलेज म्हणून विकास करपाचो निर्णय जाला. येवजणे अंतर्गत वाठारात सौर उर्जा वापराचेर भर दितले अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले. आज डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमिटी साऊथ गोवाची मिटींग आशिल्ली. तेजी चेअरमॅन कलेक्टर आणि हांव मेंबर सेक्रेटरी. ही आमी मिटींग कॉल केल्ली कारण PM सूर्यघर योजना जी केंद्र सरकारची आसा ताजे भितर मॉडल सोलर विलेज करपाची एक स्कीम आशिल्ली, एक कंपोनंट. त्या कंपोनंटा भितर गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन मॉडल विलेजीस म्हणून 2 काढल्या सोडून. एक दाबोली साऊथ गोवा आणि दाबोली जी पंचायत चिकालीम त्या चिकालीम पंचायती भितर दाबोली ही विलेज एरिया ही सेन्सस बेसिसाचेर तांणी विलेज रेव्हेन्यू विलेज सोदून काडल्या. त्या रेव्हेन्यू विलेजीत आमी मॉडल सोलर एनर्जी विलेज म्हणून करून तातूंत सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आयल्यान सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम इम्प्लिमेंट करतात. त्या स्किमी अंडर 1 crore रुपीज सेंट्रल असिस्टन्स दिता सेंट्रल गव्हर्मेंट त्या एरिये भितर सोलार प्रोजेक्ट घालपाक, जे कम्युनिटी बेनिफिशरी जातले, जे पंचायत बिल्डींग अथवा खंय एग्रीकल्चरल पंप किंवा अशे कम्युनिटी आणि पंचायतीक बेनिफीट जाता अशे प्रोजेक्ट पंचायतीन घेवपाचे आसता. आनी बेस्ड ऑन दॅट त्या प्रमाणे ते आमची जी गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी आणि ते इम्प्लिमेंट करपाचे आसा. हे ऑलरेडी डिसिजन जावन आज डिक्लेअर केलां की दाबोली ही मॉडल सोलर एनर्जी विलेज. कंपिटिशन जे आसा तें गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीन घेतली. आउट ऑफ 7 विलेजीस दाबोली सिलेक्टेड. पूण कितें अशें सिलेक्ट करतना कितें पळयतात तुमी? सिलेक्ट करता आसतना तांकां क्रायटेरिया दिल्ले आशिल्ले की नोव्हेंबर 25 ते फेब्रुवारी 26 अशे 3 महिन्याच्या कालावधी भितर त्या पंचायतीत अवेअरनेस करून जी पंचायत एरिया जास्तीत जास्त सोलार PM सूर्यघर योजनेचे बेनिफिशरी जाल्या, कॉम्पिटिशन जालें तातूंत पयली आयली म्हणटा ती दाबोली आणि दुसरी आयली लोटली. 30 kW दाबोलीन घातिल्लो आसा. त्या खातीर दाबोली ही सिलेक्ट केले आणि ती नंबर 1 जाल्यार इन दॅट साऊथ गोवा आमच्या एरिये भितर. सांग्या नव्या पुलाचें काम चल्लां, पूण ह्या कामान लोकांक नाकाजीव करून सोडला. बेंडवाड्यार परत पायपलायन फोडटात आणि हजारांनी लिटर उदकाचो इबाड जाला. थळावे लोक सांगतात पूल बांदपाचें काम चल्लां खरें, पूण इंजिनियर आनी कॉन्ट्रॅक्टरान आडनदर केल्ल्यान पायपां फुटली तरी कोण लक्ष दिना. ह्या दुष्टचक्रांतल्यान आमकां भायर काडात, लोक मागतात. आतां पयर 6 तारखेर रातचे 12 ती पायपलायन फुटली, कळ्ळें तुका. ती पायपलायन दिवस हांवें राती हें करून घेतली, सारकी करून घेतली. एका तांकां जेईक फोन मारलो, प्लांबराक फोन मारलो, सगळ्यांक फोन मारलो आनी ती करून घेतली. ते करता म्हळ्यार वडीच 3 जाली. ती करून घेतली म्हणटा पासून सगळें जालें, क्लियर जालें. आनी ते इतल्यासून आतां परत आतां ही दुसरी पायपलायन फुटली. आनी परत हे पुला पळय काम करता न्हू, ते कशे जे जबाबदारीन हे काम करता कितें तें हें पळयना तें पळयना आनी कशें काम करता कितें. आनी आयज पासून तेंगे अजून काम जायना. आतां हेजे फुडें आतां कशें जावपाचें, ही माती सगळी रस्त्यार येवपाची आनी कितें करपाचें, तेंगे फास्ट काम कांय जायना. ते पायपलायन फोडीत आसताय जावं पासून ते केबलवाले आसून ते पायपलायन फोडटाय. आनी कशें तरी लोकांनी करपा पाशेस काडपाचें. अशें कशें जातलें? सो तुमचो डिमांड कितें? डिमांड म्हळ्यार कितें, परत अशें जावपा जायना न्हू. तें कोण घेवपाचें आतां, जावं PWD आमगेलो येई आहा जावं हे आहा, तेंच्यांनी जबाबदार घेवन ही पायपलायन आमकां हेवटेन नाका. ही आतां ही कॉन्क्रीट घातले उपरांत ही पायपलायन भितरल्यान वतली आनी तेजे उपरांत ती पायपलायन सद्या तेणें शिफ्ट करपा जाय. कळ्ळें तुका न्हू. खंयच्यान पायपलायन ही अशी दवरपा मेळना. ही कॉन्क्रीट ही वॉल काड म्हणटा भितर उतरली, म्हणून पायपलायन भितर उतरल्यो. आमगे तारीमाळा गांवांत गेली ती पायपलायन खंयच्यान तरी शिफ्ट करून तेणें आमकां दिवची. फुटले ते सारके करपा येयल्या ते आतां अजून येयले ना. खेड्या माडोळकारांक नवो पायपूल मेळ्ळा.
पावसाळ्यात उदक भरून गेल्ल्यान माती कोसळ्ळी आणि पूल मोडलो. लोकांची गरज मतीत दवरून लोकांक आदिवासी प्रकल्प फंडांतल्यान नवो पूल दिला. माड्डोळ खेडेगांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांत वचपाक भुरगीं हो पूल वापरतालीं. पावसांत हुंवार येवन पूल धोक्याचो जाल्लो देखून पक्को पूल बांदून दिवपाची विनवणी लोकांनी केल्ली. तेची दखल घेत आदिवासी प्रकल्पांतर्गत गोविंद गावडेन हो पूल बांदून दिलो. आज आमी खेड्या मार्दोळ ह्या वाड्याचेर आसा. ह्या खेड्या भागांतल्या ग्रामस्थांची आणि खास करून म्हज्या ल्हान माणकुल्या भुरग्यांची एक मागणी आशिल्ली. हांगा एक फुटब्रिज जाय जेणे करून ह्या खेड्यांतल्यान ती पलतडी खेडे जे आसात थंय आमची मुख्य प्राथमीक शाळा आसा आनी ते शाळे कडेन वता आसतनाच भर पावसान खूब हुंवार येतालो येत आसता आनी म्हणूनच ताका फुटब्रिज बांदचो अशी एक आग्रहाची मागणी आशिल्ली. आणि अशात ह्या पार्श्वभुमीचेर आज ह्या फुटब्रिजाचें उद्घाटन करपा खातीर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमच्यो ह्या भागाच्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, आमच्यो नव्यानूच निवडून आयिल्ल्यो पंच सदस्य बाय सुलक्षा गावडे, आमचे सुभाषबाब गावडे पंच सदस्य, ह्या सगळ्या दिशाबाई सतरकर आसात माजी सरपंच आणि पंच सदस्य, हांगा उपस्थित सगळे ग्रामस्थ म्हणजे ल्हान माणकुली भुरगीं पत्रकार बंधू तुमकां परत एकदा म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज म्हाका दिसता बरेच वर्सांनी भर पावसान आणि ज्या कारणा खातीर ह्या फुटब्रिजाचें उद्घाटन दिलें म्हळ्यारूच पावस आणि हुंवार आणि नेमकेच भर पावसान हेजें आज उद्घाटन घडोवन येता. हो खरोखरूच म्हळ्यारच योगायोग म्हणपाचो, कारण मिर्ग आमचो जो आसा आमकां सगळें खबर आसा, पूण ते कित्या खातीर घडये आमी पावस पडटलो अशें धरून आशिल्लें, पूण पावसा खातीर ह्या फुटब्रिजाची कितें गरज आहा हें ज्वलंत म्हाका दिसता आजच्या ह्या एनवायरमेंटांतल्यान वयल्यान आज दिसून येता. ह्या गोश्टी कडेन हांव वट्ट आमचे कॉन्ट्रॅक्टर संदीप बाब आमोणकार गांवकार हेजे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो, कारण हो फुटब्रिज बांदपा खातीर रस्तो बरोच पयस आसा, हेडलोडान हो फुटब्रिज बांदचो पडटा. मग त्यांच्या चड कौतुक कित्याक करतलो, तेंच्यांनी वेवसाय म्हणून पळयलें ना, पूण ह्या भुरग्यांची ह्या वाड्या वयलीं दुख्खां कितें आसात हे अनुसरून धरून आज तेंच्यांनी काम केल्लें आसात. म्हणून तेंचे खातीर ग्रामस्थांचे सगळ्यां कडल्यान ताळयो जोडपाक जाय, हें म्हजी विनंती आहा तुमकां सगळ्यांक. हे कामाचो कॉस्ट ऑलमोस्ट आमचो 54 lakhs रुपीज आसा आणि ट्रायबल सप्लायन अंतर्गत हो पूल आज आमी हांगसर बांदिल्लो आसात. खूब बरें दिसता की ग्रामस्थांचो जो पेशन्स जो आसा तो खूब महत्वाचो आसा, कारण खरें म्हणल्यार फाटले वर्सा ह्या पुलाचें काम पूर्ण जावपाक लागिल्लें, पूण ऐन ते वेळाचेर पावस आयलो आनी आमकां काम बंद करचें पडलें आनी 1 वर्स आमकां तिश्तत रावचें पडलें, कारण हें RCC काम आसा. आनी अशाच पार्श्वभुमीचेर आज ताचें उद्घाटन जाता, हें आमची खूब खोशीची गजाल आसा. हो पयली ब्रिज तुमकां यार्दान तयार वचपाक आशिल्लो हांगसर आशिल्लो आमच्या पंचायतीक हेणी मजूर आमचो सरपंच आशिल्लो, त्याच्या टायमार हो बांदलो आनी तोच आयज परत आतां बांदलो. परत बांदपाक कित्याक पडलो तो? परत म्हणून गेलो मोडून म्हणजे गेलो. सगळो फोडलो जालो सगळो. तुमी यो वच अशेंच करता ह्या पुला वयल्यान? ह्याच पुला वयल्यान? ह्याच पुला कितलीं घरां आसा सादारण तुमची हांगासर? कडेन आमकां 30-40 सुमार आसा. आनी पावसान कसो कितें आसता? पावसाक आमकां भरपूर उदक येता, हांगा वयर पर्यंत उदक येता. वयर पर्यंत? वयर पर्यंत वचपाक मेळना? वचपाक मेळना. म्हणजे तेका लागून आमकां कितें जालां, इतल्या उदकांतल्यान आमी येता इकडे पेंटी वयर करून आनी मागीर इकडच्यान आमी वयता. आतां सद्या हेका हायट बरी दिल्ली आसा? आतां हायट बरी आसा हेका, आतां उदक लागचें ना? आतां उदक लागचें. म्हाड्डोळ मशीद ते सूर्या मसाला ह्या कारखान्या मेरेन रस्तो रुंदीकरण आणि रस्तो दुरुस्तीचे काम हातात घेतलेले. तेच बरोबरीन कलवटाचे काम पूर्ण जाला. रस्तो रुंद जाल्ल्यान येरादारी सुरळीत जाल्या अशें गोविंद गावडेन सांगलें. मार्दोळ मशीद टू सूर्या मसाला ह्या रस्त्याचें वायडनींग, त्याच प्रमाणे रिस्टोरेशन आणि खास करून
ज्या जाग्याचेर आज आमी उबे आसात तो कल्वर्ट बॉक्स ह्या कामान भितर येता आणि ह्या कामाचे शुभारंभ करपा खातीर आज आमी असंख्य म्हजे वळवयचे सरपंच विनायक बाब वेंगुर्लेकार, म्हजे प्रियोच्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, वेरेचे उपसरपंच श्री बाबूबाब गावडे, त्याच प्रमाणे बेतके खांडोळचे उपसरपंच बाय रमिता गावडे, बाकीचे सगळे म्हजे पंच सदस्य, ग्रामस्थ, तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. त्याच बरोबर पत्रकार बंधूकय म्हजो येवकार. गेली जवळ जवळ 2 म्हयनो हो रस्तो ह्या कामा खातीर आमी बंद दवरलेलो आशिल्लो. वट्ट 5.5 कोटी रुपयांचें हें काम, ताजे आज अर्दो भाग जो आसा ते आज आमी उद्घाटन करतात आणि बंद आशिल्लो रस्तो आमी रेग्युलर ज्यो व्हेहिक्युलर ज्यो ट्रॅफिक जे आसात त्यांच्या खातीर आज पासून आमी उगडो करतात. हांव सगळ्यांत पयलू धन्यवाद म्हणटलें आमची दक्षिण गोंयची जिल्हाधिकारी, जाणीन ह्या कामाक आमकां खूब सहकार्य केलें. नंतर आमचे बाकीचे सगळे पुलीस, ट्रॅफिक, म्हणजे PWD डिपार्टमेंट, गोंयचो मुख्यमंत्री, कॉन्ट्रॅक्टर यांचे एका बरोबर सगळ्यांचे आभार. आणि चडांत चड आभार ह्या भागातले सगळे ग्रामस्थ, त्याच प्रमाणे सुर्या मसाला टू वेरे, वागुर्मे, वळवय, मार्शेल, बेतकी ह्या सगळ्यांच्या भागा कडेन जुळणारे सगळे नोकरदार म्हणूया किंवा बाकीचे सगळे नागरीक म्हणूया, त्यांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतलो. कारण त्यांच्यांनी आमकां पूर्णपणेन म्हज्या कॉन्ट्रॅक्टराक आणि म्हज्या वर्क्स डिव्हिजन 18 ह्या सब डिव्हिजना खातीर त्यांच्यांनी पूर्ण सहकार्य केल्लो. थोडीशी त्रास जालो घडी आसपाक शकता, पूण बरें जर कितें जर पळयतले जाल्यार म्हाका दिसता थोडेशें मातशे अडखळी मातशे सोंसच्यो पडटा आणि ते सुसपाची जबरदस्त ताकद म्हणटा ती कोणा कडेन जर आसा जाल्यार म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदारां कडेन आसा. हें वारंवार आज सिद्ध जाल्लें आसा. आणि आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.